बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम मुसलमान हैं और हम अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करते हैं। हमारा ईमान ही तब तक मुकम्मल नहीं होता, कामिल नहीं होता, जब तक हम अपनी जान से भी बढ़कर अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना कर लें, क्योंकि इंसान के पास सबसे कीमती उसकी जान ही होती है। जो वो हजूर के लिए कुर्बान कर देगा तो फिर उसका ईमान मुकम्मल होगा। तो नाज़रीन, जब हम मोहब्बत हजूर से इतनी सख्त करते हैं, इतनी शदीद मोहब्बत है, तो फिर हम नबी के दुश्मनों को कैसे भूल सकते हैं। वो चाहे खेल ही क्यों ना हो, वो चाहे कोई सियासी मैदान ही क्यों ना हो, वो चाहे कोई और जगह ही क्यों ना हो, वो जहाँ भी हमारे साथ होगा, हमारे साथ बैठेगा, हम जब भी उसे देखेंगे तो उसे नबी के दुश्मन के तौर पर ही देखेंगे। तो नाज़रीन, कल अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान फुटबॉल का फाइनल मैच था और मैच में फ्रांस भी शामिल था। और फ्रांस जिस कदर नबी की दुश्मनी में और इस्लाम की मुखालफत में जिस कदर हद से ज़्यादा गुजर जाता है, वो दुनिया के सामने है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गुस्ताखी रसूल, दुनिया में सबसे ज़्यादा गुस्ताखाना खाके फ्रांस में बनाए गए और फ्रांस का सदर मैक्रोन उनकी हमायत करता है, उनके साथ खड़ा होता है। तो ज़ाहिरी बात है, फ्रांस की गवर्नमेंट की हमायत के बगैर कोई इंसान ऐसा बड़ा काम कर भी नहीं सकता कि जहाँ उसको अपनी जान का भी खतरा पड़ जाए और फिर फ्रांस की हुकूमत उसको सिक्योरिटी मुहैया करे। तो फ्रांस के सदर और हुकूमत की हमायत के बगैर कोई इंसान ये कदम नहीं उठा सकता। तो कल फाइनल मैच में फ्रांस को शिकस्त हुई और अर्जेंटीना वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। तो फिर वहां पर गुस्ताखे रसूल फ्रांस के सदर मैक्रोन की हालत देखने वाली थी। वो रोते हुए स्टेडियम की ग्राउंड में आया और अपने खिलाड़ियों को हौसला देने लगा। वो खिलाड़ी जो ग्राउंड में बैठे रो रहे थे और फिर उसकी अपनी हालत भी रोने वाली हुई थी, बल्कि एक लिहाज से देखा जाए तो वो रो ही रहा था, अपने आंसू बस जाहिर नहीं कर रहा था, मगर वो अंदर से उसके चेहरे से बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था कि जैसे एक इंसान रो रहा होता। तो वो भी रो रहा था और अपने फुटबॉल खिलाड़ियों को भी हौसला दे रहा था। और वो काफ़ी देर ऐसा रोने वाला और अफसुर्दा चेहरा लेकर वहाँ पर खड़ा रहा और इस कदर परेशान था। तो अरब के मुसलमानों ने ये कहना शुरू किया, पोस्टें और ट्वीट्स करनी शुरू की कि आज हम खुश हैं कि नबी के दुश्मन को हमने इस हालत में देखा है। तो वो नबी का दुश्मन। लोग इसमें कहते हैं कि खेल के मैदान में तो मजहब को ना लाओ, इस्लाम को ना लाओ, मगर हमारा इस्लाम ज़िंदगी के हर हिस्से में है। इस्लाम हमें हर एक चीज़ सिखाता है, खेलना कैसे है और सब कुछ सिखाता है इस्लाम हमें। तो हम इस्लाम को और अपने नबी के दुश्मन को नहीं भूल सकते, वो चाहे खेल का ही मैदान क्यों ना हो। तो अरब के मुसलमानों ने ये ट्वीट्स करना शुरू की कि हम खुश हैं कि आज नबी के दुश्मन का ये अंजाम हुआ। और नाज़रीन, दूसरा मंजर एक तो देखने वाला था, जब कतर के अमीर शेख तमीम वर्ल्ड कप के फाइनल की तकरीब के लिए आ रहे थे। जब वर्ल्ड कप मेसी को दिया जाना था तो वो उसके पीछे फ्रांस का सदर चल रहा था। तो किस कदर उसका चेहरा उतरा हुआ था और परेशान और गम ज़दा था और वो रोने वाला हुआ था उस वक्त भी, जब वो तकरीब के लिए आ रहा था, वर्ल्ड कप देने के लिए आ रहा था। तो ये मनाज़र देखकर मुसलमानों के दिल को सुकून मिला, खुशी मिली कि एक तरफ नबी का दुश्मन था, उसको शिकस्त हुई और वो अफसुर्दा और रोता हुआ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम मुसलमान हैं और हम अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करते हैं। हमारा ईमान ही तब तक मुकम्मल नहीं होता, कामिल नहीं होता, जब तक हम अपनी जान से भी बढ़कर अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना कर लें, क्योंकि इंसान के पास सबसे कीमती उसकी जान ही होती है। जो वो हजूर के लिए कुर्बान कर देगा तो फिर उसका ईमान मुकम्मल होगा। तो नाज़रीन, जब हम मोहब्बत हजूर से इतनी सख्त करते हैं, इतनी शदीद मोहब्बत है, तो फिर हम नबी के दुश्मनों को कैसे भूल सकते हैं। वो चाहे खेल ही क्यों ना हो, वो चाहे कोई सियासी मैदान ही क्यों ना हो, वो चाहे कोई और जगह ही क्यों ना हो, वो जहाँ भी हमारे साथ होगा, हमारे साथ बैठेगा, हम जब भी उसे देखेंगे तो उसे नबी के दुश्मन के तौर पर ही देखेंगे। तो नाज़रीन, कल अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान फुटबॉल का फाइनल मैच था और मैच में फ्रांस भी शामिल था। और फ्रांस जिस कदर नबी की दुश्मनी में और इस्लाम की मुखालफत में जिस कदर हद से ज़्यादा गुजर जाता है, वो दुनिया के सामने है। दुनिया में सबसे ज़्यादा गुस्ताखी रसूल, दुनिया में सबसे ज़्यादा गुस्ताखाना खाके फ्रांस में बनाए गए और फ्रांस का सदर मैक्रोन उनकी हमायत करता है, उनके साथ खड़ा होता है। तो ज़ाहिरी बात है, फ्रांस की गवर्नमेंट की हमायत के बगैर कोई इंसान ऐसा बड़ा काम कर भी नहीं सकता कि जहाँ उसको अपनी जान का भी खतरा पड़ जाए और फिर
فرانس کی حکومت اس کو سیکیورٹی مہیا کرے تو فرانس کے صدر اور حکومت کی حمایت کے بغیر کوئی انسان یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو کل فائنل میچ میں فرانس کو شکست ہوئی اور ارجنٹینا ورلڈ کپ کا چیمپئن بن گیا، تو پھر وہاں پر گستاخ رسول فرانس کے صدر میکرون کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسٹیڈیم کی گراؤنڈ میں آیا اور اپنے کھلاڑیوں کو حوصلہ دینے لگا۔ وہ کھلاڑی جو گراؤنڈ میں بیٹھے رو رہے تھے اور پھر اس کی اپنی حالت بھی رونے والی ہوئی تھی، بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ رو ہی رہا تھا، اپنے آنسو بس ظاہر نہیں کر رہا تھا، مگر وہ اندر سے اس کے چہرے سے بالکل ایسا ہی فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ایک انسان رو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی رو رہا تھا اور اپنے فٹ بال کھلاڑیوں کو بھی حوصلہ دے رہا تھا، اور وہ پھر کافی دیر ایسا رونے والا اور افسردہ چہرہ لے کر وہاں پر کھڑا رہا اور اس قدر پریشان تھا۔ تو عرب کے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا، پوسٹیں اور ٹویٹس کرنی شروع کی کہ آج ہم خوش ہیں کہ نبی کے دشمن کو ہم نے اس حالت میں دیکھا ہے۔ تو وہ نبی کا دشمن، لوگ اس میں کہتے ہیں کہ کھیل کے میدان میں تو مذہب کو نہ لاؤ، اسلام کو نہ لاؤ، مگر ہمارا اسلام زندگی کے ہر حصے میں ہے۔ اسلام ہمیں ہر ایک چیز سکھاتا ہے، کھیلنا کیسے ہے اور سب کچھ سکھاتا ہے اسلام ہمیں۔ تو ہم اسلام کو اور اپنے نبی کے دشمن کو نہیں بھول سکتے، وہ چاہے کھیل کا ہی میدان کیوں نہ ہو۔ تو عرب کے مسلمانوں نے یہ ٹویٹس کرنا شروع کی کہ ہم خوش ہیں کہ آج نبی کے دشمن کا یہ انجام ہوا۔ اور ناظرین، دوسرا منظر ایک تو دیکھنے والا تھا، جب قطر کے امیر شیخ تمیم ورلڈ کپ کے فائنل کی تقریب کے لیے آ رہے تھے، جب ورلڈ کپ میسی کو دیا جانا تھا تو وہ اس کے پیچھے فرانس کا صدر چل رہا تھا۔ تو کس قدر اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور پریشان اور غم زدہ تھا اور وہ رونے والا ہوا تھا اس وقت بھی جب وہ تقریب کے لیے آ رہا تھا، ورلڈ کپ دینے کے لیے آ رہا تھا۔ تو یہ مناظر دیکھ کر مسلمانوں کے دل کو سکون ملا، خوشی ملی کہ ایک طرف نبی کا دشمن تھا، اس کو شکست ہوئی اور وہ افسردہ اور روتا ہوا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہی تب تک مکمل نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا، جب تک ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لیں، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی اس کی جان ہی ہوتی ہے۔ جو وہ حضور کے لیے قربان کر دے گا تو پھر اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو ناظرین، جب ہم محبت حضور سے اتنی سخت کرتے ہیں، اتنی شدید محبت ہے، تو پھر ہم نبی کے دشمنوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ چاہے کھیل ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے کوئی سیاسی میدان ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے کوئی اور جگہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جہاں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہم جب بھی اسے دیکھیں گے تو اسے نبی کے دشمن کے طور پر ہی دیکھیں گے۔ تو ناظرین، کل ارجنٹینا اور فرانس کے درمیان فٹ بال کا فائنل میچ تھا، اور میچ میں فرانس بھی شامل تھا، اور فرانس جس قدر نبی کی دشمنی میں اور اسلام کی مخالفت میں جس قدر حد سے زیادہ گزر جاتا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گستاخی رسول، دنیا میں سب سے زیادہ گستاخانہ خاکے فرانس میں بنائے گئے، اور فرانس کا صدر میکرون ان کی حمایت کرتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے فرانس کی گورنمنٹ کی حمایت کے بغیر کوئی انسان ایسا بڑا کام کر بھی نہیں سکتا کہ جہاں اس کو